السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ محمد فصیح الدین میدک اور آپ دیکھ رہے ہیں میدک فاسٹ نیوز۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر۔ آئی ٹی سی تلنگانہ میں فوڈ پروسیسنگ سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے میدک میں مربوط فوڈ مینوفیکچرنگ اور لاجسٹک سہولت قائم کرے گا۔ تلنگانہ کے ریاستی وزیر صنعت و تجارت مسٹر کلواکنٹا تارک راما راؤ نے آج آئی ٹی سی کی جدید ترین مربوط فوڈ مینوفیکچرنگ اور لاجسٹک سہولت کا افتتاح کیا۔ تقریباً 59 ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے اس فوڈ پروسیسنگ کی سہولت کا رقبہ تقریباً 16.5 لاکھ مربع فٹ ہوگا۔ پہلے مرحلے میں 450 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری یہاں کی جائے گی۔ یہ ستمبر کے ایگری ویلیو چین میں بڑے پیمانے پر معاش کے مواقع پیدا کرے گا۔ مستقبل میں تیار ہونے والی اس سہولت میں ایک جامع ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہوگا اور یہ آئی ٹی سی کے عالمی معیار کے فوڈ برانڈز جیسے آشیرواد، داتا سیفٹ، بسکٹ، مینگو چپس اور نوڈلز کا مرحلہ وار تیار کرے گا۔ میدک فوڈ پروسیسنگ سیکٹر میں آئی ٹی سی کی سرمایہ کاری ریاست کے مینوفیکچرنگ سیکٹر کی قدر میں کافی اضافہ کرے گی اور مربوط زرعی وینوچک کو سپورٹ کرے گی۔ ماحولیاتی تحفظ کے تئیں آئی ٹی سی کے عزم کے مطابق میدک یونٹ اپنے روف ٹاپ سولار انرجی ماڈیولز کے ذریعے صاف توانائی پیدا کرے گا۔ ان تمام خیالات کا اظہار مسٹر کلواکنٹا تارک راما راؤ نے آئی ٹی سی کے افتتاحی تقریب کے موقع پر اپنے خطاب میں کیا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم ضلع میدک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اردو زبان میں آپ تک ضلع کی اہم خبریں پہنچا رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری جانب سے جب کبھی بھی کسی بھی قسم کی اپڈیٹ دی جائے تو اس کی اطلاع آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، اگر آپ لوگ اپنے کاروبار یا کسی اور قسم کے متعلق ہمارے چینل پر اشتہار دینا چاہتے ہوں یا پھر ایڈورٹائزنگ کروانا چاہتے ہوں تو ہمارے سیل نمبر 9000214611 پر ہم سے رابطہ پیدا کریں۔ آئیے نیوز کے سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت۔ విషయాన్ని వారు చెప్పడంతో పాటు ఇంకో మాట ఏమన్నారంటే, ఇవేమో నేరుగా మేము పెట్టిన ప్లాంట్స్, ఇవి కాకుండా మేము మరొక 19 మంది చిన్న చిన్న యూనిట్లు పెట్టి వారికి నేరుగా ఆర్డర్లు ఇచ్చి అక్కడి నుంచి మా ఉత్పత్తులను కొంటాం। ఈ ఫ్యాక్టరీలో ఏమేమి తయారవుతున్నాయో ఇక్కడ మొత్తం ఎగ్జిబిషన్ పెట్టారు దీని వెనకాల, దయచేసి మీరు చూడండి। ఆశీర్వాద్ ఆట అంటే ఆ పిండి ఏదైతే వాళ్ళు బాగా వాడుతున్నారో పిండి, తర్వాత నూడిల్స్ ఉన్నాయి, ఆ నూడిల్స్ కూడా ఇక్కడే తయారు చేస్తున్నారు। చిప్స్, దాంతో పాటు ఇంకా బింగో బ్రాండ్ సంబంధించిన ఇతర అవన్నీ కూడా ఇక్కడే తయారు చేస్తున్నారు। వాటితో పాటు ఈ బిస్కెట్స్ కూడా చాలా వచ్చినాయి, సన్ ఫీస్ట్ అని, అవన్నీ కూడా ఇక్కడే తయారు చేస్తా ఉన్నారు। అంటే ఈరోజు తెలంగాణలోని మన తూప్రాన్, మన ముఖ్యమంత్రి గారి నియోజకవర్గమైన గజ్వేల్లో ఇంత పెద్ద యూనిట్ ఇక్కడ రావడం అనేది నిజంగా కూడా మనందరికీ గర్వకారణం అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తాను। అయితే నేను సంజీవ్ పూరి గారిని आई रिक्वेस्टेड, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि यहाँ के अगल बगल में जितने विलेज नीड्स हैं, हेल्थ केयर नीड्स हैं, आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर अगर आप इनको कोऑप्ट कर लें और थोड़ा इनकी, इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी इन कॉन्सोनेंस विद लोकल इकोसिस्टम, क्योंकि लोकल फार्मर्स ने हमें यहाँ पे जमीन दिया, लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमें सपोर्ट किया, तो हमारी फर्ज बनता है, हमारी धर्म है कि उनकी पूरी तरह से हम सपोर्ट करें, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, మీ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్లు కావచ్చు లేదా ఇక్కడ ఉండే మన స్కూల్స్ కావచ్చు, వాటిని మెరుగ్గా చేసే క్రమంలో వారు సహకరించాలని కోరండి, తప్పకుండా సహకరిస్తానని చెప్పి కూడా వారు చెప్పినారు। దాంతోపాటు నా విజ్ఞప్తి మీ అందరితో కూడా ఏమంటే, ఒకప్పుడు హైదరాబాద్, ఒకనాడు నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు చదువుకుంటున్నప్పుడు ఐ రిమెంబర్ దట్ హైదరాబాద్ వాజ్ ద న్యూట్రస్యూటికల్స్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా, న్యూట్రస్యూటికల్స్ హబ్ ఆఫ్ ఇండియా। అదేవిధంగా కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న మా ఇతర పెద్దలకి, ఐటీసీ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ వార్మ్ గ్రీటింగ్స్ అండ్ మెనీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ yet another very important investment in the state of Telangana. I sincerely thank Mr. Sanjeev Puri and the entire family of ITC, for their kind words, for all the generous compliments and kind words, sir. Thank you very much. Really means a lot. Coming from an industry captain, coming from a business leader who travels across the nation
who I'm sure interacts with all the governments across the country, to hear such kind words, coming from you is indeed a testimony, is indeed a compliment to the Chief Ministers, to our Honorable Chief Ministers, tenacious, efforts in the last 8.5 years, 9 years. So I'll speak a bit in Telugu and then probably switch to English. ఐటీసీ చైర్మన్ గారు ఇప్పటిదాకా కొన్ని విషయాలు చెప్పారు, మీరు వినే ఉంటారు అనుకుంటా. నేను రాష్ట్రాల్లో వెళ్తుంటాను, కానీ తెలంగాణ ఇంత స్వల్ప సమయంలో సాధించిన ప్రగతి, అది చట్టాల రూపకల్పనలో కానీ, టీఎస్ ఐపాస్, టీఎస్ బీపాస్ లాంటి చట్టాల రూపకల్పనలో కానీ, కరెంటు లేని స్థితి నుంచి కరెంటు ఈరోజు మిగులు విద్యుత్తునే స్థాయికి తీసుకునే, మిగులు విద్యుత్తును సాధించడమే కాకుండా చక్కగా రైతులకు 24 గంటలు కూడా ఉచితంగా కరెంట్ ఇచ్చే స్థాయికి చేరుకోవడం గురించి, అదేవిధంగా వారి ఐటీసీ సంస్థ ఏ రకంగా భద్రాచలంలో భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద పెట్టుబడి పేపర్ మిల్లుల్లో చెప్పడం, అది మాత్రమే కాకుండా ఇట్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ పేపర్ మిల్ బట్ ఆల్సో ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ గ్రీన్ పేపర్ మిల్. అంటే విద్యుత్ ద్వారా జనరేట్ అయ్యే విద్యుత్ ఉంటుందో దాని ద్వారా ఆ పేపర్ మిల్ మేము నడుపుతున్నామని చెప్పడం ఏదైతే ఉందో, ఇది మనందరికీ కూడా గర్వకారణం, మనందరికీ కూడా చాలా సంతోషకరం. To the tourism landscape of Telangana with the twin jewels ITC Kohinoor and ITC Katatia, both of which are LEED Platinum certified green hotels. Supporting local entrepreneurship, ITC supports 19 manufacturing units spread across the state in businesses such as food, notebooks and agarbatti. Its world-class FMCG products reach over 3 lakh retail outlets in the state, creating livelihoods for over 12 lakh. Ladies and gentlemen, good morning. It gives me immense pleasure to welcome you on this momentous occasion as we today ITC state-of-the-art food processing facility. Honorable Minister, it's indeed a special privilege for me to extend to you a very warm welcome. Shri Jayesh Ranjan ji. Tagore garu chairman ZP గారికి కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. Thank you, sir. Thank you very much. May I now request the dignitaries on the dais to join us for lighting the lamp. I request Honorable Minister Sri K.T. Ramarao garu, Sri Sanjeev Puri ji to light the lamp.